পয়লা নাম নরক বরক মিডিয়া কিজিং সুনি বিসিंतै हास्टेलनि ताखौ बुखौ अक्रा चाकानो सिनि दिवाय दै TSU सेंट्रल कमिटि नि थाबसांमा हामजाकमा या फालो ताखौ दै बुकसां जों दिनै नरक बरक मिडिया नि बिसिङाव फायमानि नांखा तामहिनबा थांनाय कयेकटा दिन रमै त्रिपुरानि गोबांमा मिडिया ससियेल मिडिया प्रिंट मिडिया बेलायखे वानामा सिंसे कतरमा अभियोग तसायफैया जे एडीसी प्रशासननि बिसिंतै 120टा एलडीसी पोस्ट चाकरिनि अफार सारकजाखा चाकरिनि अफार सारकजाखांनाय दाम तो खुसिनि पक्षे सिक्ला सिक्ली যারা শিক্ষিত যুবক যুবতী তমাই যারা বিগত 8 বছর 9 বছর মই চাকরি নাসিনি তমাই চাকরি মানতি তাবো কাম পক্ষে চাকরি মাননানি চাকরি রেনানি আকগো কিওয়ায় টিএসইউ কোনো দিন বিরুদ্ধে কিন্তু সিনি কক ও জাগাওছি যে 120টা টিটিএডিসি নি এলডিসি পোস্ট চাকরি লাংনা বাগৈ বাতলাং জাখা अब परिष्कार भावे কক कसाई फेक्या ओ चाकरी तलां थानिओ टोटली करप्शन खा अबनि ना एडवर्टाइजमेंट खा नोटिफिकेशन खा ना कोनो इंटरव्यू खा ना कॉम्पिटिटिव कोनो एग्जाम खा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विदाउट इंटरव्यू ओ चाकरी तलां जाक काहि কক कसाई फेक्या विभिन्न মিডিয়া নিবিসিত অব বেলেগ মানামা সিংসা যে কোনো সরকারি দপ্তর নং চাকরি ত্লাংনানি হিংকে বিনি এডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশন ইন্টারভিউ প্রসেস দङ আবনি বিসিंतै ট্রান্সপারেন্ট नि বিসিंतै আবো ত্লাংজাनाय नांगौ কিন্তু টিটিএডিসি প্রশাসন বিগত 5 বছর अबहाय गोबांमा दुर्नीतिनि কক कसाई फेमिनि बिसिङाव अब गतालखाय जब कसाई कतर दुर्नीतिनि কক अब कसाई फेक्या जों टिवायब अब तिनि अजागा मिडियानि बिसिंति दाबि खालायो जदिनो एडभार्टाइजमेंट रिया नोटिफिकेशन रिया इंटरव्यू सारा और चाकरी तलां जागिनि दंखाङा गाय अब सम्पूर्ण भावे दुर्नीति सम्पूर्ण भावे एडीसी प्रशासननि करप्शन अमो हाई करप्शन टीटीएडीसी नि विगत 40 45 46 बसरनि लाइफुङाव उन्ति हाई करप्शन नियाको बाहायनि क्लां मानखा गोबांमा जुबक राज्य सरकार को 52,000 ऊपर शून्य पद दङ एडीसी प्रशासननि थानियाव 8,000 ऊपर शून्य पद दङ हिनि संखानाव अ शून्य पद नों पूरण खालामना थांथानियाव नियम माफी पूरण खालायदि एडवर्टाइजमेंट दिदि विज्ञप्ति दिदि प्रोसेस प्लांदि इंटरव्यू प्लांदि चाकरी नाहरदि चाकरी ना सामा खायबा चाकरी माय नंगसि जुबग्रा खता समी दङ आजागनि बिसिङसे अमो हायके जदिन दुर्नीति खालायजि का गांगाय কক कसाई फेकेताबो एमडीसी नि बुसला एमडीसी नि बसाजो कोनो साब जोनाल चेयरमैन नि बिहिक साब जोनाल चेयरमैन नि बुफायो नि बिहिक बिनि ताकु बुखु तार माने सम्पूर्ण भावे प्रशासननि लगियो तंनाय बररगनि सजन नङिके चाकरि खा जारा কক तिप्रामो थानो सरकार तुमना बागे प्रशासन तुमना बागे तंकसम लुगुरा जारा लगी रेखा बुट दिखा बरनि अपराध तामबा बरक तनन বিশ্বাস खाय नन ट्रास्ट खाय बिलीव खाय क्षमता तुबुखा किंतु आबुनि बिनिमये कि बरक एडीसी प्रशासनिक থেকে অমহাই দুর্নীতি মাননানি অবত কক তমানিয়া তাবক গতাল কক খানাও যে অববা তাবক টিপ্রামতা শপথ তাহাইয়া সকাংনি ঘটনা আছে 2021 থেকে 2026 জনা
রাজ্য এডিসিও ত্রিপুরামথা প্রশাসন দङ আবো হুইজাংনাই কগিয়া কিন্তু অরতে একটা বড় প্রশ্ন হবো নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় বাহাইকে অফার ছাড়ো বিমান আবো যদি ছাড়বি দংখাই নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন এবং যুবক রূপাই প্রতারণা খাইমেনি যথা যোগ্যতম প্রার্থী রূপাই প্রতারণা খাইমেনি সামিছে অব যদি অন্ত ইংই দংখাই এডিসি প্রশাসন কিন্তু রাজ্যের জনগণ নিধানিব জবাব মারি নাই তাংলাই নাখা 120 জন এবা আবুল সিলাইবা নমান দংখা যারা जों दाबि खालायो DYPTC बंनि लिस्ट जनसम्मुखे तनांथों जे 120 जन अमसुक बरक सिलेक्टेड उनखा LDC पोस्ट अमसुक पोस्ट आलादा आलादा पोस्ट सिलेक्टेड उनखा उनतुई बरक गुनु अबहाय ट्रांसपारेंसी और ट्रांसपारेंसी राज्यनि जनगण नाय बुफुरो इंटरव्यू नाहाका बुफुरो विज्ञप्ति जारी उनखा बुफुरो एडभार्टाइजमेंट उनखा तै तब साबो चाकरी मानखा आबोनो एडिसि प्रशासन क्लियर खायै जनगण समक्षे साननि दरकार दङ जों आबो डिमान्ड खालायो अबो जेटा खालायखा त्रिपुरामथा प्रशासन त्रिपुरानि विशेषके एडिसिओ दंनाय तंग समूहफोरा सिक्ला जुवा যারা বেকার দंनाय बरकबाय प्रदर्शन खायनि खालायो जों आपली सुनि बिसिंति नरबरनि अमिनेनि बिसिंति हास्तेनि नखरनो अबब सजा खायनि नाय কোনো কিছু দুর্নীতি আজাগাও মিলার পাতনি যত বেশি দুর্নীতি মা জাগাও নীলার টঙ্কা গাগাই এইবো কত দুর্নীতি নাই টিওয়াই আবন বাবিন সকান মিসনি এবার খাইতো সাবধান খাই পিটা যে এডিসি প্রশাসন দুর্নীতি কত চলিত হয় আবুরিনো কাইসা অবব বিরাট একটা অংশ হিসেবে সাবো জি আবুল ছেলে বিশিমতা কত দুর্নীতি নি দং না जों खानाय दङ बाक्सा मते हिने যে একটা পুস নিবাগৈ 7 লাখ টাকা 8 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা 20 লাখ টাকা রাং পর্যন্ত রিখারো হিন খানায় দङ অব যদি নুই তকে অব তো অন্যায় অব তো ইমানি রিমাইয়া এডিসি এলাকাও যারা বস খাইনাই বরক চাকরি মানার অধিকার দङ যেসেপানো চাকরি সংখ্যা থুন কিন্তু যোগ্যতম প্রার্থী বমানো থুন বরং নেতানি বুসলা নেতানি বুসাজব এমডিসি नि বুসারা সাবজননি নক মিনুকুমি বরক उनते की सजन पुष्कन खागाय अब महा दुर्नीति पक्षिक्लाय अब उनारि मैया जों दिवाय टेक्निसियो स्वच्छ प्रशासन दाबिखाय अदुर्नीति मारिन दाबि दाबि केसे प्रशासन जनगणनि जवाबदिहि दाबि